Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will discuss about legal and the institution and credibility of judiciary. My name is Uswatun Hasanah with my partner Yoga Ferdiansah as from kelas HTNA. Assalamualaikum warahmatullahi. Legal is a rule or custom that is official considering bidding which is confirmed by rule or government legislation and so on regulates the social life of the community. If Indonesia citizens do not comply with existing laws and regulation, they will be subject to sanctions in the form of fines and imprisonment. Hukum adalah aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Peraturan perundang-undang dan sebagainya mengatur kehidupan sosial masyarakat. Jika warga negara Indonesia tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan penjara. Legal is compliance with rule and law is a concept that must be embodied in every citizen. The more a person obeys the law in can be calculated, the level of legal awareness is also high. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum merupakan konsep yang harus diwujudkan dalam setiap warga negara. Semakin seorang taat hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum juga tinggi. Legal purposes. 1. Protecting the human right of every human being. 2. Creating property, peace, conflict in life. 3. Creating a sense of justice for the whole society regardless of caste. 4. Become a guide in the action for each member of the community. Melindungi hak asasi setiap manusia. 2. Menciptakan kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan dalam hidup. 3. Menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat masyarakat tanpa memandang kasta. 4. Menjadi pemandu dalam asosiasi untuk setiap anggota komunitas. Legal elements. 1. Regulation people behavior. 2. Creating an authorized body. 3. Regulation is coercive. 4. Frame sensation. 1. Mengatur perilaku masyarakat. 2. Membuat badan yang berwenang. 3. Regulasi bersifat memaksa. 4. Sanksi tegas. Types of legal, jenis hukum. Number 1. Public law. The definition of public law is a legal regulation that regulates the legal relationship between citizen and the state which concerns the public interest. Public law is the law that governs society. There is also one that includes public law is criminal law. Hukum publik. Pengertian hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik adalah hukum yang mengatur masyarakat. Ada juga yang memasukkan hukum publik, yaitu hukum pidana. Number 2. Private law is relationship that regulates the relationship between fellow human beings, between one person and another by emphasizing individual interest. Meanwhile, what is inclusive in private law is civil law. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan, sementara yang termasuk dalam hukum privat ialah hukum perdata.
Institutional is a relationship and order between members of society or an interest organization with a network or organization which can determine a relationship between humans or organization determined by limiting and binding factor in the form of norms, codes of ethics of formal and non-formal roles, formal to cooperatives in order to achieve the desired goals. Kelembagaan adalah hubungan dan keterlibatan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan hubungan antara manusia atau organisasi yang ditentukan dengan membatasi dan mengikat faktor-faktor berupa norma, kode etik atau formal dan non-aturan formal untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Important elements in an institution are institutions which are basis for building social behavior in society, norms of behavior that have been rooted in people's life and have been accepted to achieve certain goals, regulation with rule enforcement, rules in society that provide a form for coordination and cooperative with support, right and obligation as well as member behavior, code of context, contracts, markets, property rights, organization, incentives. Unsur-unsur penting dalam kelembagaan adalah kelembagaan yang menjadi dasar dalam membangun perilaku sosial dalam masyarakat. Norma-norma perilaku yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan diterima oleh mencapai tujuan tertentu, regulasi dengan penegakan aturan-aturan dalam masyarakat yang menyediakan wadah bagi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan, hak dan kewajiban secara perilaku anggota, kode etik, kontrak pasar, hak milik organisasi, insentif. The main institution component, komponen utama kelembagaan. Jurisdiction boundary. The limit of authority is the boundary of the territory of power of the limit of authority owned by a certain person or party. Batas kewenangan. Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu. B. Property rights. The concept of property rights always contains a social meaning that implies economically. Hak kepemilikan, konsep properti selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. C. Rule of respectation. Rules of respectation regulates who has the right to participate in the decision-making process. Aturan representasi. Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. The credibility of the judiciary in the eyes of the public is the consistency of the decision produced. Is an indicator of compliance with the result of decision which are intended not to suppress justice, discovery, but process the public interest illegal courtesy. Kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat merupakan konsistensi putusan yang dihasilkan merupakan indikator kepatuhan terhadap hasil keputusan yang dimaksudkan butuh untuk menekan putusan hakim, tetapi untuk melindungi kepentingan umum dalam kepastian hukum. The credibility of judiciary is largely determined by the credibility of the judges. Kredibiliti lembaga peradilan sangat ditentukan oleh kredibilitas para hakim.